Jadi tamu tu ya tino jaga meeting khajang mana ba. 2023 विधानसभा इलेक्शन पायै IPF के BJP हाइन हाई तेविशा सेकंड का पावर आचुक मने पूरे प्राइस 3 मन ने पूरे दिने IPF जिसने जरा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन तंगनाई रॉक बरफ ने कैसा स्टेट वन डे स्टेट कॉन्फ्रेंस आरो स्टेट कॉन्फ्रेंस बरफ जोंना इनवाइट दमाने बिसिंगा फाइया balai kai sini boro ni bisingo election jarawa urumurong lai tonglai mane tabo election payoi tabo te isya tmehin TND ni songgothon teisa reactive upgradation nang lanya ne bagai borok salsane conference ri hanmane wa borok motamoti bangkha e program of manjaka yara program sini BJP ne Tripura Pradesh committee ne माननीय सभापति बना इनवाइट जमाने बिसिंगा बो खाइसा पाइका यारा प्रोग्राम सिने प्राक्तन मंत्री है कबा ताबुक ने पार्टी ने प्रेसिडेंट अता प्रेम कुमार यांग तंगो ते पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी सिने सर सपन वर्मा अमा हाइक्राय कबा मा लीडर न संतिने मानजा लागा प्रोग्राम ताबुक मोटामोटी चले तंगो सक्सेसफुल हाइनो ताबुक बुनुबि तो हानंग बे बाबे नं के कलेन डिमांड आबा हने रोमान स्क्रिप्ट मोमेंट डिमांड बे ताबु आबा तै society wa ba dok hawa kuma tok bitor soli tong mat dabu lukur ni tok abu ti samong je menteri cabinet minister ro sorta tiprasa nunggu tong je abon ti roman script tai tang kok saya siring ni to handa lukur ni tok silsam roman script so ngai be from beginning ni simes ni issue so abon support playo 2009 ni simes ngai be संगठन सुनामी फेमन सिमे अपना जों कंटिन्यू सिने मूवमेंट सिने बैनर सिने डिमांड सिने चार्टर ऑफ डिमांड अपनी इशू दंगो जों IPF बो सिने कक ब्रक कक बाय खायै जों रोमान स्क्रिप्ट नानो जों डिमांड खायो अपना अंगनानि अंथम हायने जों बिगिनिंग नि सिमे दाबु पदन सिने सपो बा जों डिमांड खायो दाबु जे स्पेशली दाबु जे इशू कालाय दंलायखा अब दाबु इलेक्शन त पाइखा इलेक्शन पाइखा अंकाय मंत्री MLA बा मिनिस्टर बा पार्टी जों आचुबै गवर्नमेंट नि जे सिस्टेम जों बाहायके रोड मैप खालायनानै एटलिस्ट जों तो जरा मानासनि मानानाय बिले जरा तबे हेनसिनि पार्टी दंगो ब्रादारहुड अर्गेनाइजेशन दंगो सिनि सिकित महल दंगो TND ताबो कर्मचारी महल दंगो जुब संगठन दंगो महिला संगठन दंगो जों आचुबै सिनि रोड मैप जों सुनामनानि बागै जों तियारंलाय दंलायो तब अवश्य तमें रोमान स्क्रिप्ट इशू नये अदर्स पॉलिटिकल पार्टी तंगनाय अपोजिशन तंगनाय तब अब हाईलाइट खाई गवर्नमेंट थानी प्रेसार राइज खाने बागै जे इशू तुबै फैका आगे ने कांग्रेस जरावा आ इशू भी कमाई कांग्रेस जरावा बहु बरक MP अंखा मिनिस्टर अंखा MLA अंखा ने लाई थांनाय प्राय कन्टिन्यू 35 इयर्स CPM आचुकै सरकार चालुकै दंफ्र अपना CPIM ने मिनिस्टर थे शुरू खाई तुम्हें CPIM ने MP थे शुरू खाई ने MDC पर्यंत स्टेट बरक पावर ADC बरक पावर प्राय दिन 35 बছর कन्टिन्यू दंगो आ इशू अपना भी कमाई जों तो आ इशू तुम्हें नेग्लेक्ट खाई माने को गया जों सपोर्ट खाई जों डिमांड खाई रोमान स्क्रिप्ट होंगे किन्तु सिस्टेम थांनाय दाबो नों आबोनो इशू खालाय जदि पॉलिटिकल इशू नो पॉलिटिकल बैना ते नों जदि आबोनो IPF BJP नि ऊपर जदि दामा चापा रुबै आ इशू न तुबै दाबो जदि कायसा ति तमहेन त्रिपुरा हावा कायसा सिचुएशन जदि तमहेन अनरकम क्रिएट खायनानै नाय दङ गायता जों आबोनो समर्थन खालायमाया जों आबोनो समर्थन खालायमाया जों सिने पार्टीगत भाबे सरकारिगत भाबे जों सिस्टेम आबोनो प्रोसेस जों या प्रेरणानि बागै तमहेन चाय दंलाय दं माने लुकुरंनि जेको खिजामे सिरिं तंमोन सामाने माने नों सिरिं तंगि हाने तंगनि आपन गसिनेमि हामको आगे नायदि तमहेन जखन ADC थांनाय 2021 ADC इलेक्शन अंखा ADC इलेक्शन अंगै कर्मचारी रगबाय भूमिया फारजागै तमहेन संबोधन रजाक माने जराबा ADC नि MDC कतालंनाय र याफा खराब खराबै हल जत कर्मचारी तंनाय न बाबरुं रुबैता मनिसा ADC जदि त्रिपुरा सरकार रां रहाया हंकांकाय जों निजेने MDC नि सियान याकारै रिजन रुबै जों लामाव अंखारनाय त्रिपुरा सेनि बागै दिनैसो पर्यन्त कय बोसोर काखा ADC जे रां रहाया हनै जे सोशल मीडिया कक साइट माने
rang roh yang kenyang to resign dengan ikut boleh lukuni satte dofani satte neng koijon tini MDC rok resign dikha aboni bagai jong IPFT aba beginning ni sini Roman script demand tongo charter of demand tongo sini memorandum submit khajak tongo high level modality committee ni thane already sini memorandum submit khajak tongo event sini Tripura haste ni kacham CM থেকে শুরু khlai tabung sini tamahen alliance partner ni sini honorable chief minister bobon sungkok salai tongo om metan na tuyui बुसकांनि फाइनि 7 तारिखआव नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन रोमान स्कुल सानै गणधर्नाव बा गण अवस्थाना आसामाव थाङै दं आब्रुं बागै फकासन जों सिनि पार्टी दङ जों पार्टी सालाय जों बुमाहायतै तमाय स्टेप नानाय आपना जों साकलायनाय একটি দলের যারা কর্মচারী সংগঠন রয়েছে ত্রিপুরা ন্যাশনাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন তো তারা এখানে একটা সম্মেলনের আয়োজন করেছেন কর্মচারীদের নিয়ে তো যেহেতু রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি সরকার জোট সরকার চলছে তো রাজ্য সভাপতি হিসাবে তারা আমাকে আমন্ত্রণ করেছে এবং একটাই বার্তা যে মানুষের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি মিলিত যে সরকার এই সরকার মানুষের সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য সমাজের গরিব বলুন কৃষক বলুন শ্রমিক বলুন আমাদের যারা সরকারি কর্মচারী তাদের কথাই বলুন সকলের জন্য এই মিলিত সরকার যেভাবে কাজগুলি করছে তো আগামী দিন যেই সংগঠনই হোক না কেন আমরা সবাই মানুষের যে কাজগুলি হচ্ছে সেগুলি জনসমক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমরা বিভিন্ন সংগঠনের আলাপ আলোচনা হয় আমি তাদের কাছে আবেদন রেখেছি কারণ যেহেতু আমরা মিলিতভাবে সরকার পরিচালিত হচ্ছে আমরাও যৌথভাবে সংগঠন আইপিএফটি এবং বিজেপি সংগঠন যৌথভাবে আমরা আগামী দিন একসাথে হয়ে মিলিতভাবে এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য আমরা কাজ করব এই অঙ্গীকার নিয়েই আজকের এই বৈঠকে আমরা মিলিত হয়েছি এবং কর্মচারীরাও আগামী দিন বিজেপি বা এবং যারা রয়েছেন কার্যকর্তা সকলের সঙ্গে মিলেমিশে একসঙ্গে আমরা সংগঠনের কাজ করব সমাজে এখন বড় স্ক্রিপ্টে নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছে এবং জনজাতি যারা তারা চাইছে রোমান স্ক্রিপ্টে এ সম্পর্কে আপনি কি বলবেন এইটা আমাদের টিম রয়েছে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা রয়েছে রাজ্যে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা আছে জনজাতীয় অংশের তারা আছেন শুক্লাচরণ মহাতিও রয়েছেন সবাই মিলে আগামী দিন কীভাবে সেটা সম্ভব হয় সুন্দর হয় সে ব্যাপারে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আমরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যা করার